let's turn on the lights. O, diba? Kita mo na ang kagwapahan. Diba? Nakalubaan kami, no? Ayan, so, we are walking down the street again with me. Together with Kyla, Ira, and one and only, Dangerous. We are from work, so I feel so tired, slightly tired. So what can you feel about your duty? Super Recently? kapoy. Oh. Super tired. Tapos, kontiin ko pala mo ipoy. Ganyan guys, tapos doyla natin. Ay, hila natin. Tapos malas. Kaya wala kwarta, that's why hila naton, di ba? Kaya wala kwarta, that's why hina naton. Pero kung may bilin sa konsuldo, wow. Bisan din makadto eh. Oo, so amo din ang story of the day for tonight's video. So balakad kami ano bang akon ba lang abang so disipon. Walking kami di pa kadto sa Balaklan, Kabulong. Ay, kita mo na Oo. ano palang moy-poy kami di Balaya House. So, Oo. sobra kakapoy, sobra. Oo. Mapakakuya para sa ano sa runny nose, walking nose. Runny mo, di ba? Tapos walking and then crawl nose. Oo, kay para sa sipon na muna. I feel so sneezy right now. Ayan. So guys, talaga may walking kami sa Kuwa. Yung sa tabok Yeah. ni guys yung pinaka namin. Oo. Ayan, stabok niya daw. So, kung basi makita bala katagiha, maybe next time kung makita na kami, kay daw damo bala, basi makadto bala. Siyempre ko to, libre yun na kami sa ano, no? Ano yung libre na sa aton? Ha? Ano yung libre niya sa aton? Di, gina, ano na to, promote na to niya, ang ano mo. Okay. Oo. Dumadaw mo sila guys sa mga sabaw. And so on. Sabaw. Sabaw, ganyan Sabaw, sana. libre guys. Oo. Like ano na ganyan. Ano yung best nanda dyan ang ano Linagga. Linagga. Ang pares. Pat. Ay, may pares. Pares. Pat talaga galing guys. Wala sila galing pares. Oo. Dinuguan, the best. The best nung dinuguan. Pwede ka kabakal half. Pwede ka. O yeah, pwede ka kabakal sang half. Oo. Kaya syempre student ko, nag-amal ko ligad na, hindi pwede nga half lang. Tapos hinggaan niyo ko, di ba? Oh, di ba? So very kind sila and very di ba? Tapos, ang gabantay, ano gani mi? Sexy ta kang yapon. Wala ka per day. Sexy yapon ako. Sorry sila. Oh, yeah, oh, yeah. Sa bangs ko pala na ani resipon na ano to mo. Yes. So see you later after we buy some what they call some meats. Sorry. Hindi bulong like that medicine. Yeah, what? Ay, oh, sorry. Bungal ako, sorry. Sorry, I'm deaf. That's why hindi ko narinig yung sinabi niyang medicine. Yeah, so see you later. Bye.